Okay. I'm just going to begin. Ya voy a comenzar. Armando? ¿Está Armando? No. Marcelo no está? No. I don't know if this is going to be the only class about what we call culture shock. No sé si va a ser la única clase que se va a llamar shock cultural. If that's the case, which it may be, Si es el caso, que posiblemente lo sea, this is just going to be the tip of the iceberg. solamente va a ser el principio del iceberg. Books have been written about this, Libros han escrito sobre esto and many testimonies and experiences for missionaries in foreign cultures. y And many testimonies Hay muchos of testimonios, missionaries of who have been in foreign cultures. misionarios donde han hablado sobre esto. Yeah, and culturas, foreign cultures. Y culturas extranjeras. I'm sorry, I really would wish to have a PowerPoint prepared for you, Hubiera deseado tener un PowerPoint preparado para ustedes, but it just was not possible with all the movement and traveling and coming today, so I just didn't have the time to do it. pero con todo el movimiento me fue un poco imposible del viaje y así. Let me give you here a definition of what we mean by culture shock. Déjenme decirles una definición de qué me refiero con el shock cultural. Culture shock refers to the internal disorientation. Se refiere a el Disorientación interna, ¿no? sí, desorientación interna That occurs or happens que ocurre o sucede because of unspoken rules, porque hay ciertas reglas que no se hablan, values, valores, communication styles, estilos de comunicación, expectations of life expectativas sobre la vida are suddenly different. o Son diferencias de repente son diferentes. o de repente son diferentes. This is kind of this culture shock that can happen. Sí, son parte de estas diferencias o shock culturales. It's a real thing. Es algo real. I'll give you some personal stories. Ahorita te doy unas experiencias But personales. this isn't just about funny stories or interesting things that are different for us. Estas no solo son historias chistosas o cosas diferentes sobre nosotros. It really is about having faithfulness, Realmente es sobre tener fe, perseverance, perseverar and spiritual health y salud espiritual as we are on mission. al estar en misiones. It doesn't have to necessarily be a foreign country. No necesariamente tiene que ser un otro país, But when we find ourselves in a totally different surrounding and circumstance that we're not used to, puede ser cuando estamos en una situación donde no estamos acostumbrados, we can truly be called. podemos estar atrapados. No, truly be called, like ser llamados. verdaderamente llamado. Llamado. Be anointed for it, if you want to use that word. Pues o ser como ungidos And love God and love people, amar a Dios y amar a las personas, but experience fatigue, pero experimentar fatiga, grief, dolor, pérdida, confusion, confusión, spiritual dryness, como sequedad espiritual, and simply feel that we are weak o sentir que somos débiles as we are serving God. al mismo tiempo que estamos sirviendo a Dios. These things could be true in any kind of moment in certain ways, Sí, esto puede ser verdad en diferentes momentos o de diferentes maneras, but they have particular challenges when we are in mission in a different culture and wanting to establish something, a church or be missionaries on the field. pero esto puede tener sus diferentes dificultades dependiendo en qué lugar o en dónde nos encontremos. Most people on mission, most missionaries, La mayoría de los misioneros, it is true what's called the honeymoon stage.
tenemos esta etapa donde es la etapa de luna de miel, where everything is exciting, donde todo es emocionante, everything is new. todo es nuevo, You feel like a tourist. te sientes como un turista, You feel like people want to listen to you. piensas que todo el mundo quiere escucharte, There's sometimes immediate fruit. donde a veces inmediatamente ves el fruto There's excitement, y hay emoción, but it's sometimes a stage. pero solamente son etapas o por un momento. And then there definitely comes what we can call a crisis stage. Y puede llegar una etapa donde se le puede llamar una etapa de crisis. Anyone who has been on the mission field will tell this is true. Cualquiera que haya estado de misiones puede decirte y hablarte sobre esto. It could come in financial situations, Puede ser en las finanzas, frustration in ministry, frustraciones en el ministerio, a lack of clarity of what God is now speaking, una falta de claridad sobre qué es lo que Dios te está hablando, many things that begin to kind of place crisis in what we feel God has asked us to do. y empezar a sentir ese tipo de crisis en lo que Dios está llamándonos a hacer. By the way, Por cierto, this could also be true about the Luke 10 school. esto también puede ser cierto sobre la escuela Lucas 10. Maybe some of you are still in the honeymoon stage, Puede que algunos todavía estén en la luna de miel, but you're might be coming to a crisis stage, some of you, I don't know. pero puede ser que algunos de ustedes lleguen a un momento de crisis, quién sabe, no sabemos. And there is a adjustment stage as well. Pero también hay un estado de ajustarnos o adaptarnos. And we can live we will live these things out as we seek to serve God and be missionaries and so forth. Yeah, we can live this out. This podemos will be vivir lived esto. out as we seek A medida que buscamos to serve God in the mission field. servir a Dios y en misiones. A lot of what I want to say and try to do as quickly as possible is about having an anticipation of knowing what are the possibilities as we seek to serve God. Algo que queremos platicar es como qué cosas We can podemos, to anticipate. sí, que podemos Anticipation. anticipar de What are some possible difficulties? algunas posibles dificultades que podrían enfrentarse. There is a sense when we are often in the mission field, Hay una sensación constantemente cuando estamos en el campo de misiones, when we feel we have a kind of a loss of what we feel we're able to do in our own ability, in our own strength. We lose a sense of competence in what we can do. sí. Podemos llegar a perder cierta sensibilidad sobre qué podemos hacer o qué podemos hacer en nuestra fuerza. And this is an opportunity that creates humility in us. Y esta es una oportunidad que crea humildad en nosotros. Many of you have already experienced the language humility. Algunos ya tal vez han experimentado la humildad a la hora del lenguaje, Where you feel like when you cannot communicate the most basic things, cuando no puedes comunicar las cosas más básicas. isn't that incredibly humbling, right? Es extremadamente humillante o humilde. Yeah, like where you can't feel like you can do anything. Sí, es un momento muy humilde. Cuando ya no puedes sentir que puedes hacer nada. Sí, cuando sientes que ya. You know, many missionaries talk about they come into a place where they feel like they come into a temporary loss of identity. Llega un momento donde tal vez puedes llegar a sentir que puedes perder un poco de tu identidad. And many other things that I'll try to list off a couple things that we can talk about and Sí, some y otro tipo examples. de cosas que ahorita podemos platicar sobre eso. Maybe you can write this down. Puedes tal vez empezar a escribir esto. Missionaries leave not because the work is hard Los misioneros no se van porque el trabajo es duro or because they don't believe in God anymore. This is not why missionaries leave, o porque ya no creen en Dios. Un misionero no se va por esto, but because nothing is working in the way they thought it would. sino porque se van porque nada de lo que pensaron está funcionando como ellos lo pensaron. Dealing with expectations,
porque es lidiar con expectativas and sometimes the reality of what we're facing in a particular moment. y con la realidad que nos estamos enfrentando en ese momento. And there are plenty of testimonies Hay muchísimos testimonios that are beautiful, que son hermosos and God is working, y Dios está trabajando en eso, but also missionaries that somehow are not continuing to move forward, and they have to kind of leave what they set themselves to do. y hay misioneros donde las cosas no están funcionando como esperaban, así que tienen que hacerse para atrás. I also want to mention real quickly that Jesus Quiero mencionar rápidamente que Jesús is our model and example in everything, es nuestro modelo en absolutamente todo and he also experienced culture shock. y él también experimentó este choque cultural. I don't know if you thought about it, how Jesus himself entered into a whole new culture. No sé si han escuchado sobre cómo Jesús entró en toda esta nueva cultura And Philippians 2, right? en Filipenses 2. And how he came to serve, and what he was, Cómo vino a servir. leaving what he had in heaven with God, Sí, él estando en el cielo, viviendo en perfección, cómo tuvo que venir aquí and y coming into this new culture venir a vivir en esta nueva cultura for our sakes. por nuestros pecados. And we do the same Y nosotros hacemos lo mismo, for the sake of others. por el bien de los demás. We can mention things like, Podemos as we said, mencionar language. como el lenguaje, We can mention things, culture in general, la cultura en general, including food, la comida, different customs, las costumbres, questions of expectations of schedule and times and all of preguntas de this, las expectativas sobre los horarios, tiempos, different thoughts on money, diferentes pensamientos igual sobre dinero, even political ideas, ideas políticas, and many other things. entre otras cosas. Let me share with you a couple stories. Déjame compartirte algunas historias. Wherever God sends us, we will be tested. Donde quiera que Dios nos mande, vamos a ser probados. One theme that we'll talk about is perseverance in God's work. Una cosa que vamos a hablar es el perseverar en la obra de Dios. When I first arrived to Mexico, Cuando llegué a México, apenas llegué a México, I lived 6 months with my pastor, Galen, viví con mi pastor 6 meses and I was a little bit, as he would say, in the cocoon. y estaba... In the cocoon, en el nido, en el nido. where Sí, sí, mostly sí. everything was still in English. Donde todo, la mayoría era inglés, Make sure I always had food donde tenía comida and somehow protected and, taken care of. y estaba siendo protegido y se hacían cargo de Even mí. though we did some traveling Luego hicimos algo de viajes, and, things where I began to experience the Mexican culture and life here. donde empecé a experimentar la cultura mexicana y la vida estando aquí. But after I was here 6 months, Pero después de estar 6 meses aquí, Galen said, it's time to go out of the cocoon. Galen dijo, bueno, es hora de salir del nido And he also said, and I'm not going to help you too much. y no te voy a ayudar demasiado. Eso lo Because I dijo don't know if you Galen. know, if you cut open a cocoon, Como sabes, si cortas ahí el cordón umbilical, well, o bueno, the cocuyo, bueno, lo entendieron, qué bueno. that the movement that the caterpillar is making as it's being, metamorphosis, right? Into a butterfly. Como saben, el movimiento que hace la mariposa al estar saliendo del capullo, The effort that the wings do to open up the cocoon la fuerza que hacen las alas al estar abriendo el capullo, is actually what gives the strength to its wings. When it actually leaves the cocoon, it actually has strength to fly. es lo que hace que tengan fuerza a la hora de salir del capullo para que puedan empezar a volar. If you cut it open Si lo cortas and it doesn't do that process of the fight to kind of get out of the cocoon, y la mariposa no hace esta batalla para salir afuera del capullo, it will die se morirá. because
it will not have strength in its wings to begin to fly, and it will fall to the ground. porque sus alas no van a tener la suficiente fuerza para poder seguir. And before Galen kicked me out of his house, Y antes de que Galen me sacara de su casa, he told me that story. me contó esa historia. And I find myself, for those of you know Johnny, and a single guy that spoke only Spanish. Y para los que no Or conocen, los que conocen Johnny. Yeah, a los que conocen a Johnny, ajá, didn't speak any English. no hablaba nada de inglés. You still hear my Spanish today, so you can imagine my Spanish 20 years ago, right? En ese momento pues no hablaba español, entonces ya se imaginarán. Living just as a Mexican would live, Estábamos viviendo como un mexicano vive, and experienced many things. experimentando muchas I tell cosas. some funny stories. The first time I had to use the wash machine in his house, La primera vez que tuve que utilizar la máquina para lavar, una lavadora. yes. Most people know that you connect the hose that goes out of the wash machine. It has like a connected to a drain or something, right, to where the water goes out. Sí, tienes que en la parte de la lavadora tienes que conectar como la manguera para que I didn't know in Johnny's house, no sabía que con Johnny, en la casa de Johnny, his wash machine was in his room, que la lavadora estaba en su cuarto and the hose just sat on the floor, y el hoyo estaba en el suelo, the manguera, la manguera estaba en el suelo and there was a hole in the screen of the window, y había un hoyo en la ventana and I had to open up the windows because there was like those has different, what do you call those, like slide windows? I mean, it wasn't like this, it was several little tenía que abrir window slides that I had to open up, and I had to put the hose through the screen outside the window to the backyard. Entonces, como conocerán, en las casas mexicanas tenemos esas ventanas donde como que se abren y están seccionadas. Entonces tenía que abrirla, meter la manguera para que pudiera conectar a la lavadora. But I never used a washing machine quite like that before. Pero nunca había utilizado la lavadora así, nunca, la verdad. So I turn on the washing machine, Así que nada más prendí la lavadora and I go sleep on my hammock, y me fui a dormir a mi hamaca. because Johnny doesn't sleep on beds. Porque pues Johnny pues no duerme en So I camas. learned to sleep on a hammock. Así que aprendimos a dormir en I hamaca. took a nap, Tomé una siesta, I get up, me paro, me levanto, and I step down, piso and I'm stepping in water. y empiezo y pisé en And I agua. flooded his whole house with the wash machine water. Así que inundé su casa por la lavadora. I did it twice. Y lo hice 2 veces. Chale. No. Menos mal. One day we go to the supermarket, Un día fuimos al supermercado and we're gonna buy some stuff. y íbamos a comprar unas cosas. Somehow I got an opportunity to start working at a school, Así que tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una escuela, but it wasn't that much money I was making. pero pues no era mucho dinero. I don't know, maybe I thought Johnny made more money or something. Sí, creo que Johnny tal vez hacía más dinero por And otra we're cosa. starting to get a couple things and all that, Así que empezamos a agarrar algunas cosas and we're about to go leave the super, the grocery store, Sí, estábamos a punto de irnos del súper and I started saying, Johnny, where's the meat? y empecé a decirle, Johnny, ¿dónde está la carne? I think we had maybe some ham and some chorizo or something like that. Creí que teníamos un poco de jamón o carne. Ajá. And he looked at me and he says, Todd, we don't eat meat. Así que Johnny le dice, Todd, nosotros no comemos carne. This is what we can get. Eso es lo que podemos comprar. I'm like, yes. And then Okay. he says, and then we go for the quesadillas, or whatever. But just Así que después these fuimos por las moments. quesadillas. Actually, my first job, Mi primer trabajo, and I gave the testimony in Oaxaca. di ese testimonio en Oaxaca. It was kind of special to go back to Oaxaca. It was special to go back to Oaxaca. Fue especial regresar a Oaxaca. Because the first time I went to Oaxaca, La primera vez que fui a Oaxaca, we were taking a youth, all the youth from the church were going to go to an event
a youth event in that state. Sí, estábamos tomando a los jóvenes para ir a un Un evento de jóvenes. jóvenes. Sí. And I was still living with Galen at the time, Todavía vivía con Galen, but I didn't have money to go to that youth event. pero no tenía dinero para ir a ese evento de jóvenes. And I was like, well, Galen's like, and by chance he had a neighbor Y de pura casualidad, Galen tenía un vecino who had a juice stand in a certain place that was kind of close to the house, like to sell Tenía- orange juices. tenía un estante para vender jugos. And he says, you can come and you can work at the juice stand. Así que le dijo, puedes venir, pero puedes trabajar en el estante de los jugos. And I would have to be there at 6 in the morning, Iba a tener que estar desde las 6 de la mañana, leave at 5 because I had to get a bus to go there. salir desde las 5 porque tenía And que it tomar was un until autobús 12 o'clock in the afternoon. hasta las 12 del día. Yeah. We didn't talk about how much he was going to pay me. Pero no me dijo cuánto me iba a pagar. Just a little bit of context. This is 3 months in Mexico. Un poco de contexto, llevaba como 3 meses en México. I did some construction before I left, working in the States at a construction company. En Estados Unidos estuve trabajando para una empresa de construcción. Yeah, it was this 2004, 2005, Sí, 2004. más o menos como en el 2004, And I 2005. think I was making maybe around $11 an hour working Estaba there. haciendo más o menos como $11 al día. God calls me or whatever. I go to Mexico, right? Dios me habla, así que vengo a México. And I'm working from 6 to 12, Empiezo a trabajar de 6 a 12 and they paid me 60 pesos per day. y me pagan 60 pesos al día. $3 $3 from 6 to 12. desde 6 a 12. And I had to spend 10 of those pesos on my bus. Tenía que gastar 10 pesos en mi autobús. I worked for 3 months, Trabajé por 3 meses making 50 pesos a day, haciendo 50 pesos al día and I made enough money to go to Oaxaca. e hice el suficiente dinero para ir a Oaxaca. There was a little bit of culture shock going on for me. Sí, hubo tal vez un poco de choque cultural para mí en ese momento. I say it funny there, but there was moments like, what in the world am I doing? Hubo momentos donde decía, ¿qué rayos estoy haciendo? And then when, Galen kicks me out and sends me to Johnny, Y luego pues Galen me echa de su casa y me voy con Johnny. and begin to fight every day for Spanish. Empiezo a pelear todos los días por el español, Sometimes get translators, a veces con traductores, witnessing and doing the whole thing, but it was just such an experience. sí, viendo todo lo que estaba pasando, así que fue una experiencia interesante. Getting to a little more serious stuff, Hablando de cosas un poquito más serias, there was a time when I felt like I was trying to speak a lot of Spanish, donde empecé a sentir que estaba intentando hablar mucho español, and like when I tried to speak English, it wasn't like it was even like, I don't even know, I feel like I couldn't speak any language. hubo un momento donde ya ni siquiera ni inglés ni español, no, sentía que no podía hablar ya ni siquiera ningún idioma. And then I find out that that's actually pretty common. Y de hecho me di cuenta que eso es muy común. That you actually get to a place to where like you feel like you can't even speak at all anymore, trying to have like this language crash course, as you are experiencing a different culture. Y es algo muy, muy común porque llega un momento donde tienes como tal vez tanta información que ya no sabes cómo tal vez procesarla y hablar el idioma, ¿no? Ninguno de los dos idiomas. One thing that this is more of on my personal story, but I think it applies to all of you here. Una cosa que tal vez es personal, pero también puede aplicar para ustedes. God took me through a process to where, I really had to understand how it is to live in Mexico. Donde Dios me llevó a realmente entender cómo es vivir en México. Just in my context, coming from the United States, it was a challenge. Desde mi contexto, donde yo crecí en los Estados Unidos, vine, realmente fue un desafío. There's so many funny, stories I could give. Hay muchas historias graciosas que te puedo contar. I remember the first time that I tried a corn tortilla, La primera vez que comí tortilla de maíz, I thought I was eating sand.
Creí que estaba comiendo arena. I felt like I was eating, like they had no flavor, it was dry. I didn't understand it. No tenía sabor, estaba seca, no entendía. Context, you would, Contexto. if not so much here in the school, but yeah, tortillas I eat every day, right? So corn tortillas is part of my life now. Y ahorita pues como tortillas todos los días, es parte de mi vida. I have some things to say. I'm just organizing my thoughts here. Ando organizando mis pensamientos. You know, it's important as where we go to do God's work, wherever it is. Sí, es importante a los lugares donde vamos a hacer el trabajo de Dios. You know, for those who live here, we know that the way that people have to work sometimes, Para los que vivimos acá, ¿saben la manera en la que tenemos que trabajar a veces? it's a factor. It's a factor in people's lives, like Es un the work factor. schedule and how the jobs are and transportation. Sabemos factor. cómo funciona, ¿no? La parte del trabajo, el transporte. You know, many people, for example, they don't have cars. They have to take buses, for example. Muchas personas no tienen coches, tienen que utilizar el autobús. I experienced what that was like. Yo experimenté eso, Just so you guys know, para que sepan. so some families, they take their bus to downtown, which could be anywhere from 30 minutes to an hour to get to downtown. Algunas familias tienen que tomar el autobús de donde quiera que estén en la ciudad And al then centro. from downtown, they go to their job, which could take anywhere from another 30 minutes to 40 minutes to an hour. Eso puede tomar de 30 a 40 minutos. Ya que llegan al centro, tienen que tomar otro autobús y esos son otros 30 a 40 minutos o más. Sometimes you have people that are 4 hours just driving back and forth to get from their house to their job, to their job, to their house. Y hay veces donde toman hasta 4 horas solamente de ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Maybe they make 300 pesos the day. Tal vez para hacer 300 pesos al día, Could be more, 400, 500 pesos a day. puede ser 400, 500 pesos. If you're making more than 1,000 pesos a day, you're doing pretty good. Pero si estás ganando 1,000 pesos al día, lo estás haciendo muy bien. That's roughly a little over $50, Más o menos son como 15 and dólares. you are doing pretty well. Y eso es hacerlo muy bien. Would you guys? 50 dólares. Is that about right? Was that fair? Yeah, like you have to probably be a professional of some sort to make that type of money. Sí, tienes que ser un ingeniero para hacer realmente esa cantidad de dinero. Most people are making somewhere between 250 to 500 pesos a day, depending if it's just like a normal worker of some sort. Sí, una persona promedio gana 250 pesos al día. And so I come in, I want to start my meetings at 6 o'clock in the church. Entonces, vengo a la iglesia y quiero empezar mis reuniones a las 6 de la tarde. They better not be a minute late. Y no puedes llegar un minuto tarde. We're going to put God first. Vamos a poner a Dios primero. And if you can't be here by 6, then you're not fit for the kingdom of God, Y si no puedes llegar a las 6 en punto, entonces no eres apto para el reino de Dios. or something like that. O algo así. I would say a couple words. Yo diría algunas palabras. Put yourself in their shoes just one day and see if you would say the same thing. Te diría que te pongas en los zapatos de la otra persona, veas cómo es su vida y después opines. Most of them are probably leaving their houses sometime. Even for me, working as a Incluso para mí, teacher for many trabajando years, como un maestro por muchos años, if I wanted to, you guys know what a job is like. You have to wake up 5 in the morning, saben cómo es el trabajo, a veces te despiertas a las 5 de la mañana just to have enough time to pray in the morning from 5 to 6, walk Para with my poder wife, orar. pray, read, para poder orar de try to 5 a get 6. a breakfast, and tener try el to get to my desayuno. job before 7 o'clock. Así que para llegar a las 7 Yeah. al trabajo. And I have a car. Y tengo un coche. Some have to come from villages. Algunos tienen que venir desde pueblos. A normal workday could be 8 to 6, Un trabajo promedio es de 8 a 6. which means Eso significa, you might have to leave your house at 6, tienes que dejar tu casa desde las 6 de la mañana and you don't get back to your house at 8. y llegas a tu casa hasta las 8 de la noche.
when I started living with Johnny, Cuando empecé a vivir con Johnny, he's an accountant, él es un contador profesional. He would not get home until 8:30. Él no llegaba a la casa hasta las 8:30. And then his house was open to a lot of the youth of the church. Y su casa estaba abierta para muchísimos He jóvenes. would get home at 8:30 Entonces llegas a las 8:30 and start meetings at 9. y empiezan las reuniones a partir de las 9. It's a different world Es un mundo diferente for me. para mí. To try to do an event in a particular place and everything else, and like, oh, it's going to cost this much. Oh yeah, sure. Like, let's just do it. Sí, a veces solamente era como organizar un evento en cualquier lugar y cuánto va a Not costar y lo considering hacemos. what that's going to imply for the majority of the people to get there. Y no estamos considerando simplemente el hecho de cómo las personas van a llegar a ese lugar. These type of things, I don't know. God helped me to live firsthand, Ese tipo de cosas Dios me ayudó a vivirlas en primera persona, to understand why most of my meetings throughout most of my ministry, I had to start at 8 o'clock at night. y me hizo entender que muchas de mis reuniones tenían que empezar desde las 8 de la noche. And if they didn't get there until 8:30, I kind of understood why. Y si llegaban a las 8:30, podía entender por qué. Because I would do like men's meetings and things like that, you know? Sí, por las reuniones de hombres y ese tipo de cosas. I mean, there's different contexts, but these are some things that we need to understand about culture that Sí. inform our expectations of how things are. Sí, son diferentes contextos, pero que es importante que también podamos entender. And I also want to say something about our perseverance in a place where God has called us. Y solo quiero hablarles sobre el perseverar en el lugar donde Dios nos pone. We don't get burned out No nos quemamos because of one meal we don't like. por una persona que no nos cae bien. No, meal. Ah, Meal. por una entendí mal. por una comida que no nos sienta bien Or for one late night, o por desvelarte una noche, or one stressful moment because of things are different. por un momento estresante donde pues las diferencias como culturales But o the accumulation of these things, sino por la acumulación de estas cosas. and there can truly come a time if our expectations are not understood, Y esto puede llegar a pasar cuando nuestras expectativas no... if we have not clear expectations, si no tenemos expectativas muy claras, where fatigue and frustration cuando la fatiga, el estrés, and where it's hard to see a sense of fruitfulness and yeah, many things can happen Sí. to where it breaks a person down. sí, tal vez no vemos el fruto que queremos, entonces eso es lo que quiebra a una persona, el cúmulo de estas cosas. We could talk about things. Podemos hablar de... Sometimes we need to be aware and sensitive to how the culture could perceive us, También tenemos que tener cuidado de cómo igual la cultura puede percibirnos and just have an understanding in these things. y tener entendimiento en esas cosas. I remember, and I'm just going to say how it is, okay? So I'm not trying to promote anything. Sí, no estoy tratando de promover nada, solo voy a decir cómo fue. I think it was back when Trump won his first election, Creo que fue cuando Trump ganó su primera elección. and the Mexican media Las noticias en México is, do you want, I can't remember who the other candidate was, like basically it was the one candidate for the Democrats or the wall, they called it. sí, era el candidato demócrata o el que va a construir el muro. Yeah, that was Trump's name, the wall. Sí, ese era el nombre de Trump, el muro. For those who don't know what I'm talking about, Trump had a project to build a massive wall for immigration purposes on the border. Sí, para los que no sabían, Trump tenía un plan de construir un muro para prevenir que inmigrantes pasaran la frontera. Now, independently what my political convictions are, Independientemente de cuáles sean mis convicciones políticas, you can imagine
hey Todd, Podrías imaginarte, oye, Todd, what do you think about this wall? ¿qué piensas sobre el muro? I had to be careful. how I Tenía would que answer ser that cuidadoso cómo contestaba ese tipo de preguntas. question. Or different things that are happening internationally. O diferentes preguntas sobre lo que estaba pasando de manera internacional. How those things begin to impact how people perceive you. Impacta en la manera en la que las personas te reciben o te And ven. I've seen, for example, other Americans Veía a otros americanos talk like these things as if how would I say it? With no sensitivity whatsoever, sí, hablaban sobre estas cosas sin ningún tipo de sensibilidad and it's embarrassing. y pues es un poco vergonzoso. Just because there's no sensitivity to what these things that are happening, that how they can impact things around us. Sí, al no ser sensibles en cómo estas cosas nos impactan. And I also would say there's something to really come with an attitude of humility. Y realmente hay que venir con esta actitud de humildad. We all know that the kingdom of God Todos sabemos que el reino de Dios is greater than any culture. es más grande que cualquier otra Can we cultura say amen? And it should be the kingdom that changes the culture es el reino que debería cambiar la cultura, and not the culture the kingdom. no la cultura, sino el reino. But sometimes there are some blurry lines there that we need to be careful with. Y a veces hay unas líneas medio borrosas que hay que tener mucho cuidado. And anyone that has done, careful Bible study Y cualquiera que haya estudiado cuidadosamente la Biblia and understand different different hermeneutics. I'm not saying that right. Yes, help me. Thank you. Of understanding that there are Hermenéutica. aspects of culture within the Bible. sí, cualquiera que haya estudiado hermenéutica, There are elements of culture that we los can see in the Bible. elementos de la cultura que vemos en la Biblia, As we should know, Como the Bible was not written to us. como saben, la Biblia no estuvo escrita para nosotros, All right, it wasn't written to us, but it was written for us. fue escrita para nosotros, pero ¿qué? Yeah. No fue, bueno, tal vez It was not written to us, but for us. No fue escrito a Tal vez- nosotros, pero para nosotros, o por nosotros. Para. para, sí. And so we need to understand where we should even respect certain culture dynamics. Entonces deberíamos respetar ciertas dinámicas culturales. And I promise you, it's part of everyone. Esto es para todos. Usually you think your culture is better. Punto. Uno siempre piensa que su cultura es la mejor. It's just how it is. Así es como es, todos pensamos eso. You come with a mindset thinking you are better. Vienes y piensas que tú eres mejor And your culture is better. y que tu cultura es mejor. And maybe it's true, I don't know. Solo la de México, no es cierto, dijo. Pero no dice que todos tenemos este pensamiento. And it even comes through the way we talk and the way that we present things. Y tal vez viene en la manera que hablamos o presentamos cosas. Not recognizing that we begin to use words like, well, I'm in the Mexican culture. Yo estoy en la cultura mexicana, And you can use words, and they do it like this. así que empiezo a utilizar. Como ellos lo hacen así. Ellos lo hacen así And then something negative comes after it. y pues algo negativo pasa después de eso, ¿verdad? And you're sitting in a group of Mexicans. Cuando estás sentado con un grupo de mexicanos. You just probably insulted them and not even realize it. Probablemente los insultaste y ni te diste cuenta. And it's probably not some type of major biblical principle, and it's just your preference. Sí, tal vez no hay un principio bíblico específico para esto. We can talk and say a lot of funny things about the food, Sí, podemos decir muchas cosas graciosas sobre la comida, but it is a challenge. pero es un reto. It really is. You guys are not living. You go to Oaxaca and you'll have a different experience. Sí, si van a Oaxaca tendrán una experiencia muy diferente. I think you can still use wisdom. Todavía pueden utilizar la sabiduría de Dios Sometimes you say, well, you just have to eat whatever's in front of you, and that's generally true. y tienes que comer cualquier cosa que se te presente.
How was it, Stein? ¿Cómo fue, Stein? Pollo con tripa, Ah, or algo así, no tripa. But it can become a serious issue, puede ser un problema serio. and even the way that we begin to talk about the food and have different expressions in that. Sobre la comida y cómo nos expresamos de eso. All of these things are things that we have to process. Son ese tipo de cosas que tenemos que procesar. And there could be little things, Pueden ser cosas pequeñas, but they can build up and produce fatigue pero pueden ir incrementando y producir fatiga and begin to really begin to weigh on you things like of the language, the culture, food, and many other things. Language, food, sí. culture. Bueno, sobre el lenguaje, la comida. Yeah. I'll finish up with just these closing thoughts for the moment. Yeah. Sí, voy a terminar con estos últimos pensamientos. My encouragement is Mi Ánimo. Mi ánimo, sí. if you want to do foreign missions in a particular area for a longer period of time, Si quieres hacer misiones por un periodo largo, see, like a good amount of time, yeah. sí, por un periodo significativo, The more that you can become in the right way, like that culture, it's going to be a benefit for you. en la mejor manera en la que puedas como sumergirte en la cultura, pues va a ser mejor, ¿no? Take seriously the language. Tómate en serio el lenguaje, It makes all the difference. hace toda la diferencia. Learn to be in every area possible that you do become like the people you are with. Trata de convertirte en todas las áreas posibles como las personas con las que estás ahí. Understand what are the different dynamics that are going to be a challenge to the way people live, and even as we are preaching the gospel, what people are confronting. Trata de entender los diferentes tipos de retos Yeah. que enfrentan las personas en esos lugares que te puedes enfrentar. O que puede- Yeah. Yes, Sí. I think that's right. Anyone have a specific question that is coming to your mind? ¿Alguien as tiene we're- alguna pregunta específica que se les venga a la mente? That's just kind of your thinking? Algo de lo que estén pensando. There are many missionaries that do not continue because of this reality. Sí, hay muchos misioneros por los que no continúan por estas realidades. Like, for example, even get things done in Mexico, for example. Incluso para hacer cosas aquí en México, Maybe if, like, for me coming from the United States, por ejemplo, para todos viniendo de los Estados or Unidos, another country that may have a different process of way that you can get permission, whether it be a license or a document or sí. processes with immigration, for example. Sí, hasta incluso de otras personas de otros países, ya sea por documentación, licencias, etcétera, etcétera. The way that things legally have to be done. Las cosas como tienen que hacerse legalmente. I know people that said, I can't, it's too frustrating, I can't do this, I'm leaving. Sí, hay personas que me ha tocado escuchar que por ese tipo de cosas dicen, no, ¿sabes qué? Ya no puedo más con todo este proceso. Ya. Just because things aren't as easy as they are used to for them to be, or as, there are trials in that. Sí, porque no están acostumbrados a que sea tan difícil como en su país, así que y no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Anyone have a question or a comment? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? The main idea of talking about this La idea principal sobre hablar sobre esto is how this can possibly affect our fruitfulness, es cómo puede afectar la manera en que damos fruto, our perseverance, nuestra perseverancia,
had one other thing, what did I say? And the overall health that we have in our own lives, spiritually and physically. Sí, y también en la salud, ya sea en lo físico, pero también en lo espiritual. And they are real things that can wear us down. Y son cosas que realmente pueden llevarnos hacia abajo. And there's a certain conviction and understanding and mindset that we have to be prepared for. Y hay ciertas convicciones, también mindset, ¿cómo se dice? Mentalidad. Mentalidad, que tenemos que estar preparados. Anyone have, we're going to finish here in 5 minutes. Anyone have a question? Vamos a terminar en 5 minutos. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? A comment? Yes. How do you overcome your frustration? ¿Cómo puedes superar tu frustración? Obviously there's a spiritual element about it. Hay un elemento espiritual sobre esto. God giving us strength, comfort, Dios dándonos fuerza, confirming what He's reconfortarnos. called us to do. Haciendo lo que tenemos que hacer, But lo que nos ha llamado a hacer. Outside those truths, Afuera de esas verdades, I think there are times when we need to recognize what we're going through. hay que reconocer qué es lo que estamos atravesando o pasando. And I would say create spaces where we're allowed to show that, like, where we share about what we're going through. Sí, es importante también crear estos espacios donde puedes compartir cómo te sientes, el poder ser vulnerable. Something I've had a hard time learning Algo que fue muy difícil para mí aprender is that sometimes not trying to be the hero and rest, for example, no siempre tengo que ser o no, tratar no de ser el héroe y descansar. is a type of sometimes spiritual warfare, like resting before the Lord. Sí, a veces esta lucha espiritual simplemente es descansando. Understanding that you might have to work on some of what your expectations are, or what you feel like God has shown you, and how God might be working in ways that we Sí. weren't prepared for. Sí, tal vez es también trabajando con el tipo, obviamente con Dios, el tipo de expectativas que tenías, ¿no? Anyone else have a good answer for him? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? To tell you what somebody once said to me, it's not very helpful. What's that? I'll say something somebody once said to me when I said I was frustrated, which isn't very helpful, but it said frustration is not a fruit of the Spirit. Okay. Entender que frustración no es un fruto del espíritu. Sí, se me olvidó de traducirlo. Creo que allá. Yes, Anthony. Say he's a perfect What's that? say he's a perfect Yeah. Permanecer en Mantenerse el en su amor perfecto. Yes. Jesus became a man. Sí. También Pablo, ¿no? Decía que él se hacía con las personas con las que estaba, ¿no? Be weak with those who are weak, you said? No. Que Pablo se no. hacía. I became, how's that go? I became all things to all men, is what you're saying? Yeah. Became all things to all men. Okay. What is, adaptarse. leave it there today to respect your time. There's many more specific things that we could get, but it was just like to go point by point and get into a book. But just to give you a little bit of things to think about, para darte un poco de cosas de pensar, of the different dynamics that do challenge us as we go through culture shock. Para respetar su tiempo, hasta aquí quedamos y cualquier cosa igual van a seguir hablando, ¿no? Sobre los choques culturales. Está bien. Ay. Vamos a orar. Let's pray. Lord, we thank you. Señor, te agradecemos.
And Lord, I do pray that you prepare our hearts que prepares nuestros corazones for the different challenges that we face as we want to serve you in mission. para los diferentes tipos de retos que tendremos en las misiones. Lord, I pray that you would convince us Oro, Señor, porque nos traigas convicción, and to know that we are called by you que estamos siendo llamados por ti and that your grace is sufficient. y que tu gracia es suficiente. Lord, I pray that we would have wisdom Oro, Señor, porque tengamos sabiduría and learn to have understanding with those that we walk with. y podamos entender a las personas con las que caminamos. But Lord, we also want to keep our eyes upon the culture of your kingdom Señor, y queremos tener nuestros ojos puestos en la cultura de tu reino and believe that we can show that and express that life, Lord. y que podemos mostrar y expresar esa vida de amor. Lord, help us and prepare us in our whole being Señor, prepáranos en todo nuestro ser so that we can serve you faithfully in what you have called us to do. para que te sirvamos fielmente lo que te tengamos que servir. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. amen. Amén.